नारी मानकर प्रतिभा को लोक लोचन को अणाइबार एक अभिनव प्रयास शुक्रवार दिन वीर बलभद्रपुर पंचायतर कल्याणी मंडप ठारे आरंभ अनुष्ठान पक्षर आरंभ 2024 पुरी सदर 30 कोटी पंचायत को धरी चलीथिबा श्रीक्षेत्र लक्ष्मी प्रतियोगितार 20तम पुरी सदर वीर बलभद्रपुर पंचायतर 100 महिला को नहीं संगीत नृत्य झोटी हुड़हुड़ी आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम 30 कोटी पंचायत मध्यरु आगामी दिन रे बड़का समस्त पंचायत रे हेबो एवं सबु पंचायत रे भाग नैथिबा कृति प्रतियोगी मानकु आसंता जनवरी 2024 रे हेबाकु थिबा आरंभ महोत्सव 2024 कार्यक्रम रे पुरस्कृत कराजियो बोली सभापति गोपाल चंद्र खुंटिया प्रकाश करिसेंती। आज पर्यटन 19 गोटी पंचायत कार्यक्रम सरिया पर आज 20 पंचायत पदार्पण कलु वीरभद्रपुर गाँव में बहुत महिला एकजुट महिला मान जहाँ प्रतिभा अच्छी जहाँ पाखे जहाँ कि समस्त पदार्पण कर देखी और स्वागत योग्य कि महाप्रभु जगन्नाथ चाहिए बोली आम ये कार्य कर सारा ओडिशा ये कार्य कौट है टे देखिए आज आरंभ श्रीक्षेत्र लक्ष्मी माध्यम जो कार्य कर आरंभ पे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट अन्य समस्त को धन्यवाद महाप्रभु आशीर्वाद दिंतु आगे जातु कार्य को आगे लेकर आज 20तम दिन में आज पहुंची आम कार्यक्रम केवल जगन्नाथ आशीर्वाद एत बाट आम आसी पहुंची पारिचु पिला माने जो भाया परिश्रम करी ए कार्यक्रम को ए जगह आनी पहुंचे निहाती धन्यवाद देवार अच्छी। आज कार्यक्रम गोटे मार्गदर्शक हम जो भाव में माँ मैंने आसुचंती कला प्रतिभा देखौचंती निहाती भाव अन्य माने जो माने आसी पारना से माँ मान से भौणी मान कार्यक्रम गोटे प्रोत्साहन माध्यम हम जो भाव में आसिक नृत्य कर 80 वर्षर माँ मैंने 60 वर्षर माँ मैंने नृत्य कर गीत बोलुं निहाती भाव जो मैंने घरे लुचि रही जाते प्रतिभा अच्छी किंतु सी जानी पारना से प्रतिभा को प्रस्फुटित कर पारना से निहाती गोटे प्रोत्साहन हम एवं यही अनुष्ठान ये जो कार्यक्रम आरंभ कर कार्यक्रम माध्यम गोटे कलाकार तैयारी कारखाना होगा जाऊँगी। कार्यक्रम अतिथि भाव अनुष्ठान सभापति गोपाल चंद्र खुंटिया सदर ब्लॉक चेयरमैन दिवाकर पात्र कार्यकारी सभापति प्रदीप्त कुमार मिश्र युव समाजसेवी अविनाश मिश्र सुवर्ण अलंकार तरफरु अभिषेक बिनानी वीर बलभद्रपुर सरपंच लक्ष्मीप्रिया मिश्र और वीर बलभद्रपुर पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर वंदना नायक अतिथि भाव जोगदे कृति प्रतियोगी मानकु पुरस्कृत करथिले। शांतिलता जेना अस्मिता बेहरा प्रतियोगिता आज कार्यक्रम को सारिबा आपण माने प्रोग्राम शेष पर्यंत आम सहित आरंभ महोत्सव 2024 श्रीक्षेत्र लक्ष्मी प्रतियोगिता आज 20तम दिन में पहुंची आज वीर बलभद्रपुर पंचायत रे श्रीक्षेत्र लक्ष्मी प्रतियोगिता आम करुचु भगवान का आशीर्वाद आज आम 20तम आसी पहुंचलु जो बिंदु बिंदु सागर कहते आज से छोट छोट नहीं आज आम
ବଡ଼ ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆଉ ବାକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସଫଳ ଭାବେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଲକ୍ଷ୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 27, 28, 29ରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ କାମନା କରୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ଯେତେ 30 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଉନ୍ନତତର ହଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଥମ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ସମୀର କୁମାର ଶତପଥୀ, ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ସିଂ, ରାକେଶ ଜେନା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାପାତ୍ର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଶିଷ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ସୁଜିତ ରାଉତରାୟ, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମେକାପ, ପ୍ରଣୟ କୁମାର ରଣସିଂ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବିନ୍ଧାଣୀ, ଅଭିନାଶ ସାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ କି ନାରୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ, ତାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନା ନାରୀ ମାନେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ଆଗକୁ ହିଁ ଯିବୁ। ମୁଁ ନାଚିବି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ବାଜୁଚିଲ ରଥ ପାଉଁଜି କୁଜ ବନରେ। ହଁ 5 ବର୍ଷ ନାଚିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପର ସମସ୍ତ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ଯୋଉମାନେ କି ନାଚ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି ଆମ ଗାଁରେ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ଏଠି ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଚ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍।